हांव रणजीत पार्सेकर आसगांवसून रेवसनी गोवन्स पार्टीचो मेंबर। सो आयज आमचो स्टेट वूड डे, जो आमी आयज हॅपी आसा आमच्या गोंयांत। आमचे जे जागे जे आमचे आयज गोंयकारांच्या हाती भायर वचत आसा, कित्याक की लँड प्रायस अशी वाडल्या की आमचो सामान्य गोंयकार हो जागो घेवंक शकना। मागीर तशें आमचे गोंयांत जे आमच्या खातीर रायट्स जे करूंक जाय पळय, ओन्ली फॉर गोवन जावं लोकलां खातीर, आमच्या गोंयकारां खातीर, ते आमकांच रायट उरलेले आसा की हे भायले जे 5 वर्सां 2 वर्सां येवन रावता पळय तेंकां आमचे रायट्स तेंकां वयता। ह्या खातीर आमी स्टेट वूड डे साजरो करपाचो। तशेंच आमच्या टॅक्सीकारांचो धंदो जो आसा पळय, ते टॅक्सीकार आयज आमचे हॅपी आसा काय तेंचो धंदो तेंच्या हातीन आसा काय हे मायग्रंट बिल्ड लॉबी जे कोण भायले कोण येता पळय तेंकां गोवा म्हणून काय बाकीचे आनी कसले आतां कितें कितें हाडूंक सोदता पळय हे तेंच्या हातीन उरला काय हे आमच्या हातीन येवपाचें आसा। हितून कांयच दिसना की आमी स्टेट वूड जो मनोवंक सोदता पळय तो आमी तितून आयज हॅपी आसा हे टॅक्सीकार सुद्दां। मागीर जे आमी आयज पोगो बील जे आमचे घातला पळय, जे पोगो बील जे आमचे गोंयकारांक हक्क जाय म्हणून जे बील जे घातलेले ते सुद्दां आयज आमचे डिफायन जायना। कित्याक की आमचे आयज स्टेट वूड डे आमी सेलेब्रेट करूंक जायना काय करपाचें म्हणून। तशेंच आमचे जे गव्हर्मेंट जॉब जावं बाकीचे सेक्टर जॉब जे आसा पळय ते सगळे आयज गोंयकारांक जे मेळोंक जाय आसले पळय ते भायल्यांक वयता। ह्या खातीर आमी आयज स्टेट वूड डे मनोवपाचो। कितें तरी उरला गोंयकारांच्या हातीन, तुमी चिंतपाची गरज आसा। आयज जागे म्हणून काय, जॉब्स म्हणून काय, गव्हर्मेंट स्किम्स म्हणून काय, हे सगळे हे जे 2 वर्सांक 3 वर्सांक जे रावतात आनी त्या लोकांक सगळे वयता। सो आमी आयज हो जो स्टेट वूड डे जो आमचे मनोवपाचे आहा पळय, हे आमी मनोवपाचे आमी अशें हेच ना, फिलिंग्सूच येना आमकां। कित्याक हेंच्यांनी आमकां लाचार केलेले आहा। हे जे भायले जे लोक येवन आमच्या हांगा गोंयांत येतात आनी आमचे जे सगळे रायट्स सगळे कितें आमचे हक्क जे आमकां मेळोंक जाय पळय ते आयज भायल्यांक दिता। हे जे गव्हर्मेंट जो आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट जो आहा तांकां भायल्यांक दिता। म्हणून आमी म्हणटा की आमी स्टेट वूड मनोवपाचे आमचे हे ना, आयज आमी अनहॅपी आसा। आनी आमी मागता आमकां दिसता की फुडें आमची जर हे जे स्टेट वूड जे इतकें तुमकां सांगला पळय ते आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमची गोंयची पार्टी, रिजनल पार्टी, रेवसनी गोवन्स पार्टी हेच आमकां सगळे जे फुडें इन फ्युचर हेजे फुडें जे आमकां जे रायट्स जे आमी सांगला पळय तुमकां, तर बाकीचे आनी कितें विशय आसतले, खुबशे विशय आसतले जे आनी तुमकां सांगूंक नासतले, पण ते सगळे जर आमकां मेळटले जाल्यार आमकां एक होप आसा, हो आरजीचेरूच होप आसा। सो देव बरें करूं।